Donc ici, on est rendu sur un site qui a des chauves-souris. Où est-ce que le plus gros nombre de chauves-souris, c'est ici. On va visiter ça. Fait que je vous montre ça après. Hi, this is the place, Moonport Bat Cave in Samayan Island. Welcome. Welcome! Hello! Mon Cave. Ay, C'est ici que... Moonport Moonport Bat Cave. Puisqu'il y a beaucoup de chauves-souris, ils se nourrissent juste de fruits. Yeah. Bawas di mga kahon. Nani kahon, kay bango na. Ayan na siya kapit. Next. Aman. Hello. The Hello ba? serpent. Hello. Ah, kanang yan ang kanina. Hello, bro. Kana ba kanang nag-green? Kita kana nag-yellow. Diba sa silo? Ah, isi mo na mo. Isi the big lizard. Wait. The big lizard. Hey. Mo ko ni kinaon nila mo ngana. Oh, big lizard. Yan na mga tae ka na itom-itom. Tayo sa toilet mo. Marok ano na siya manok. Pero katingalahan nga nung walay tanom ng tubo. Hindi ko man mo na yuta gani nga bulat. Kuan pa man yung tae kanang bulat pag init ba. Oh, isa kay ingilisan ng halo. Halo. What a big crocodile! Oh, that's a baby crocodile. Di kayo mo mo. Terus susu kamu yo. Ikut na bilhin na. Ito yo. Ikut na bilhin. Teka. Asa na pit ibabaw niya? Oh, dai.